अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं मलक शौकत अली खोखर जो कि साबिक़ चेयरमैन है 234 के। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अरफान भाई, ठीक हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आजकल का आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन दोबारा शुरू होने लगे हैं, इस बारे में से थोड़ा सा हमें गाइड करें प्लीज़। जी आपकी तरह हम भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, मगर हमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं और किस बुनियाद पे करवाएंगे। ये मौजूदा हुकूमत अगर वोट लेना है तो वो तो आपके सामने है कि यहाँ पे तरक्याती काम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुए। तो जब भी इलेक्शन होता है ग्रास लेवल का, उसमें पार्टियाँ अपने नुमाइंदों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आपने देखा था उनके नुमाइंदे भी थे। और अब जो क्या आपको पता है तरीके इंसाफ और तरीके इंसाफ मैं नहीं समझता कि किस पे वोट मांगने आएगी बाहर पब्लिक से, क्योंकि आज ग्रास लेवल के लोग थे वो तो वैसे ही मर गए हैं बेचारे। नहीं, अब देखिए ना, आपके जो अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज पंजाब असम्बली के, वो भी नैब की जेल कस्टडी में है। वज़ीर आला साहब का पंजाब आपके जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो भी जेल में है, और जो आपके लीडर हैं कायद हैं वो लंदन में है। तो आप कैसे फिर इलेक्शन को सर्वाइव करेंगे? ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला है या हमजा शहबाज साहब को है, हमजा शहबाज शरीफ साहब पे क्या अभी तक साबित कर सके हैं कि उनकी करप्शन का, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या इन्होंने करप्शन का साबित किया है? या आप ये जो देखें कितनी घटिया हरकत की है कि फेस कर रहे हैं, उनकी एज का अंदाज़ा लगाएं। 3rd टाइम वज़ीर आला हैं तो उन्हें उठा के जेल में दे दिया। क्या जुर्म है उनका? कोई जुर्म साबित हुआ है? उन हमारे लीडरों की ख़वातीन जो कि सियासत में भी नहीं है उनके भी नाम, ये तो ज़ाती अदावत से भी बढ़ के काम हो रहा है। ये तो दुश्मनी की जा रही है मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ। ये उन्हें इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने हमें मोटरवे दिया, हमें सी पैक दिया, हमें बिजली का बहरान ख़त्म किया, उन्होंने तरक्याती काम किए। ये इसलिए उन्हें सारी फैमिली को जेलों में डाला जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा जेल में गई, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वाइफ का नाम आ गया, हमजा साहब अंदर हैं, उनमें कोई साबित भी तो करे। अब इक़्तिदार के नशे में वो भूल चुके हैं कि कल उन पे भी टाइम आना है, दूसरी जमातों पे भी टाइम आना है। और आखिर में ये बताएं कि महंगाई के बारे में जो आपका देखें एक तूफान आया हुआ है, गरीब आदमी बिजली के बिल देने से परेशान है, राशन हर चीज़ तकरीबन महंगी हो चुकी है, इस पे भी थोड़ा सा बताएं। सदर साहब आप मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे सब लोगों से मिलते हैं, कोई एक जो गरीब आदमी है जिसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपया है, उसके बच्चे भी हैं, और उसको जब 1 या 2 बल्बों का या एक पंखे का बिल 8 से 10 हज़ार या 15 हज़ार रुपया आएगा, वो कहाँ से पे करेगा? वो अपने बच्चों को रोज खाना कैसे प्रोवाइड करेगा? अगर उसके साथ उसकी फैमिली है, उसकी वालिदा है, वालिद है, 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी आप हैं, 8 लोग बन जाते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जी ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि वो कैसे गरीबों को इस मसले को सर्वाइव करेंगे और उनका हल करेंगे। ये अब देखें कि हर बंदा इस टाइम परेशान है, तो इसका हल भी तो होना चाहिए ना। आप हल बताएं सर। सर इसका हल आपको पार्टी ने दिया नहीं है कि चीनी जो है वो देखें कि कहाँ तक पहुंची है, 100 से ऊपर है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब चोर हैं, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, तो उनकी चोरी साबित करें। इनके जो अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगान हैं, जो नाअहल हुए हैं, उनका जितना करप्शन का पैसा उन्होंने लगाया था पार्टी पे, तरीके इंसाफ पे, वो उसके लिए ये चोर चिकारी खेली गई है। चीनी का बुरहान, गंदम का बुरहान, आटे का बुरहान। आगे देखें आपके लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? और आप जुराइम की रेशो देख लें, ये 2-2.5 साल में कितनी बढ़ी है। जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, आप और मैं बैठे हैं, हमारे बच्चे जब खाने से तंग होंगे तो हम घर पे कहाँ से आएगा?
غیبی مدد تو نہیں ہوگی. ان بچوں نے تو کھانا ہے. بچے کو چھوٹے کو دودھ بھی چاہیے, بزرگ کو میڈیسن بھی چاہیے. اور میڈیسن کا دیکھیں آپ, میڈیسن اور سروس ٹرانسپورٹ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے پرووائڈ کرنا. تو آج ہمارے ملک میں دیکھ لیں, میاں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب نے اورنج ٹرین کا منصوبہ دیا, موٹر وے کا منصوبہ دیا, اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اب سستی شہرت کے لیے ان کے جو پروگرام چل رہے تھے, جو ان کے آلریڈی چل رہے تھے, آپ کبھی دیکھیے گا تحریک انصاف کے لیڈر میاں جو ہیں عمران خان صاحب, مشرف دور میں ان کی سپیچیں نکال کے دیکھ لیں. وہ تو خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو سراتے تھے اور ان کے متعلق متعدد بار انہوں نے ٹی وی پروگراموں پہ اپریشیٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ روڈز بنا دی ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے بتی کا بحران ختم کر دیا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے غریب آدمی کے لیے ایک یہ جو اورنج ٹرین ہے اس کا کر دیا ہے. جب وہ سامنے آئے ہیں اب وہ سب سے زیادہ چور چور کا نعرہ لگا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ. اتنا عرصہ باپ بیٹی جیل میں بھی رہے ہیں, بالکل اپنی مسز کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے ہیں. انہیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے, اس کے باوجود ملک کے لیے ہمدردی تھی تو اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں نا. انہیں بھی پتا تھا کہ یہاں سے میں نے جانا ہے اور سیدھا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو اس کے باوجود دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ آیا تو ان کا بورڈ تھا, ان کے ڈاکٹرز تھے, انہوں نے باہر بھیجا. اس لیے بھیجا کہ انہیں پتا تھا کہ عوام کا ایک سمندر نکلے گا تو ہم روندے جائیں گے پاؤں میں. انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے میاں صاحب کو باہر ٹرانسفر کیا. تھینک یو. اچھا سر, اینڈ میں یہ بتائیں, ہم نے ایک نایاب تحفہ دیا ہے ٹاؤن شپ کی عوام کو, ٹاؤن شپ کے صحافیوں کو, بلکہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو. پہلے ہمیں پریس کلب لاہور میں جانا پڑتا تھا اپنی وہ آواز بچانے کے لیے, اب ہم نے ٹاؤن شپ میں پرووائڈ کر دی ہے. اور یہ سورج ٹی وی کے والے سے عرفان صاحب, مجھے جہاں تک یاد پتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی میری جناب سے ڈسکس ہوئی تھی. تو یہاں پہ جب سے یہ قائد اعظم پریس کلب کا انعقاد ہوا ہے اس سے غریب آدمیوں کی کافی معاملات بھی سالو ہوئے ہیں. اور آپ جو حقائق پہ مبنی ہے سورج ٹی وی وہ دکھا رہا ہے. ہم سورج ٹی وی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. کیوں کہ یہ غریب آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا رہا ہے. تو میں جناب پریس کلب کو, قائد اعظم پریس کلب کو اور آپ کو صدر میاں عرفان شوکت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کوئی این جی اوز بھی ہونی چاہیے جو غریب آدمی کے دکھ درد میں شریک ہو. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ملک شوکت صاحب, ہم ان کا تہ دل سے شکریہ گزار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پریس کلب میں آئے. بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے اور سوری ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے سوری ٹی وی چینل.